Wong sing kembali suci bisa nyuceni awak lan ati niki karena memang wis nglakoni puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe Idul Fitri ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ra duwe Idul Fitri. Duwene mung alor, Idul, wetan. Idul Fitri cara wong Indonesia disebut lebaran. Napa Bu? Lebaran artine lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ra duwe lebaran puasa ora tuku klambi anyar. Lebaran cara wong Cilacap Kroya disebut bada. Cara mriki? Sami. Bada asal kata saking ba'da. Ba'da artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe bada ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ra duwe badae. Puasa ora umahe dicet. Nang bojong kene ana ora puasa tapi umahe dicet ana. Akeh. Mangkat wonge. Kupluke warna apa? Nembe anake lurah karo wargane tunyuk-tunyukan. Mula saking pun menika banggalah kita soale teng Indonesia mawon bar Ramadan terus ana halal bihalal. Teng negara lintune mboten nonton. Kenapa? Karena saking banggane diparingi bulan Syawal. Syawal adalah salah satu bentuk berkah dari kemarin bulan Ramadan. Mulane Syawal niku artine jengat. Oh, ke kepriwe? Dhewe ngerti ora percaya karo nyong. Kula bali sepina malih. Syawal niku artine jengat. Napa? Jengat dudu sembarang jengat, guys. Niki dudu cerita saru Pak. Jengat niki awal mulane ngeten. Niki awal mula disebut bulan Syawal ngeten. Dulu di padang pasir ternyata nek bulan Ramadan kewan-kewan niku nderek puasa. Salah satunya onton kewan istimewa seneng banget puasa namanya kewan unta. Kewan apa Bu? Unta niku dianugerahi kagungan punuk. Punuknya unta jebule niku kangge nyimpen energi. Itulah kenapa unta nek sekali nginum banyu sumur niku sumure langsung sat. Nek nginum niku sapa mboten saged mandeg, mulane puasane kuat berbulan-bulan. Mula kenapa untuk membedakan antara hewan dan manusia, nek kita wong Islam ngunjuk niku mboten pareng sleglegekan entok sebotol. Utawi entek segelas tapi diambal ping 3. Carane bismillah, seglegekan alhamdulillah. Ngucap bismillah malih seglegekan, ngucap alhamdulillah. Ngucap bismillah malih selegekan alhamdulillah. Supaya ora kaya unta. Niku bedane menungsa karo kewan unta. Unta niku seglegekan sesumur entek. Mula kenapa puasane kuat sampai berbulan-bulan walaupun gak ndar gak ngunjuk. Boten batalaken puasane karena memang sekali ngunjuk rosane luar biasa disimpenlah teng punuke. Istimewane unta niku ngaten. Dan ternyata nek bulan Ramadan unta niku melu puasa. Lah bareng Ramadannya selesai, puasanya usai, maaf. Unta lanang terus golet wadonan. Lah karena Ramadannya selesai, puasanya usai, unta lanang golet wadonan, maaf, unta lanang anune padan jengat. Wis tak omongi aja salah paham. Kena kayak gua anak-anane.
ya memper. Kewan kok nun sewune anune terus jengat ya memper wong anu kewan. Lah kita kan menungsa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita niki diciptakan Gusti Allah sak sempurna-purnane bentuk nganti ternyata dianugerahi akal pikiran plus hati nurani. Maka nek bulan Ramadan usai ya anune aja melunjeng. Tapi ngibadahe sing kon padha jengat. Unta lanang lebar Ramadan anune jengat wajar, tapi kita sing Islam lebar Ramadan usai ngibadahe kon padha nyong direwangi ngucap jeng lang bar Ramadan unta lanang anune. Maka umat Islam lebar Ramadan iman takwane sing padha. Nah, kayak gue direwangi dadi nganti jam 5 sore. Kenapa kok niki Gunung Jaya Giri Jaya ngontenaken Gunung Jaya Jaya Giri udah Giri Jaya. Engko penak ngomong Gunung Jaya Giri Jaya kayak gue. Ora salah. Ya Allah amplopku dipotong ae yang salah. Gunung Jaya Jaya Giri. Oke. Warga Gunung Jaya Jaya Giri ngontenaken halal bihalal saking banggane karena wingi Ramadan wis pada puasa. Alhamdulillah. Wong puasa niku bangga loh. Kenapa bangga? Tenggene kitab Ihya Ulumuddin dipun jelasaken ij'ala Gusti Allah menjadikan as-sauma puasa nikula panjenengan sedaya hisnan li auliyaihi wa junnatan. Hisnan niku artine tameng, junnatan niku benteng, li auliyaihi nggo wali-waline Gusti Allah. Ternyata jare kitab Ihya Ulumuddin wong kok anggere wis nglakoni puasa titel derajate kaya dene setara wali. Mboten namung wali murid, wali santri, tapi waline Gusti Allah. Berarti keren jenenge wong puasa. Kenapa wong puasa keren? Percaya karo rahmate Gusti Allah. Lah ora mangan, ora nginum kawit subuh nganti tekan maghrib. Kan saking percayane karo rahmate Gusti Allah, masa ora buka. Kok tili wayahe buka mesti buka. Saking percayane karo rahmate Gusti. Karena ternyata kemarin di Belanda ada mantan Perdana Menteri Belanda namanya Dries van Agete. Ternyata mantan Perdana Menteri Belanda niki umurnya sampai 93 tahun bersama istrinya diuji sakit gak sembuh-sembuh. Putus asa, stres. Akhirnya Dries van Agete memutuskan untuk melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati tapi legal menurut negara maju. Jadi ada sekitar 10 negara maju di dunia membolehkan suntik mati tapi pakai undang-undang. Di antaranya Swiss, Texas, Selandia Baru. Selandia Baru kie sekang kene lurus ngidul terus. Mengko nek tekan Gili Gede belok kiri ana lapangan balai desa. Nah, terus bablas ngidul maning. Tekan jocok kana. Nah, kayak kono gue gondaonan gue Selandia Baru kana. Gue mending jenengan yang ngandel ringnyong. Ada 10 negara membolehkan suntik mati. Di antaranya adalah kemarin yang viral adalah mantan Perdana Menteri. Bayangkan, sekelas mantan Perdana Menteri memutuskan untuk suntik mati. Alasannya apa? Pertama, katanya suntik mati adalah mati bermartabat. Karena dereke penyakitan ben boten ngerepoti keluarganya. Yang kedua, katanya suntik mati yang legal menurut negaranya adalah menghormati hak asasi manusia dan hak prerogatif setiap manusia. Kalau negara maju punya pikiran begitu, kalah karo wong gunung, kalah karo wong Jaya. Kenapa? Ingatase wong Gunung Jaya Jaya Giri anake tukang deres. Anake pitu bisa dadi wong kabeh langkah sing dadi cempek. Sing barep kuliah nganti tekan dadi tentara. Bar dadi tentara terus dadi kepala desa.
Anam barang DPR terpilih rawuh napa niki Pak sinten ingkang asma Pak Mas Huri pundi piyantunipun cie dadi DPR cie baru mau nyemplung ya Pak saya mau udah kering jadi DPR Pak Masyuri baru mau jadi DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Kulo DPR durung payu rabi ngesuk arep payu. Payu rabi payu. Sit sing jenenge Kaki Rawin di Kaki Rawin. Umpetan ya mesti Kaki Rawin. Ora gelem ketemu nyong Kaki Rawin. Kenapa? Soalnya Pak Rawin ingkang maksa pengajian dinten niki. Aslinya hari Senin niki kula sudah free mboten ngisi pengajian. Kula cancelaken sedanten, tapi ternyata dinten Senin jan wong Cilacap ki ngeyel-ngeyel banget ya. Sumpah yakin. Ini model Kaki Rawin bangsane gue. Niki maksa banget tenggen keluargane kula. Jan pinter banget muni ngendikan. Nunggu nganti tahunan kok. Arep gagalna. Nyong ngenteni sampean 2 tahun setengah mumpuni sauripan sinang nyong. Jenengan Pak Rawin ngenteni kok 2 tahun setengah lah kula ngenteni jodone nyong 28 tahun kok. Tepat do karo nyong apa? Sok nyong dadi ki nembe njaluk ngapura dosa maning nyong. Pik Kaki Rawine si semaur. Iya, tapi kan aja dadak nggone ngabari. Wong kurang pirang wulan arep digagalna. Ki nyong ora ngerti ngesuk arep rabi ngesuk ora ngerti. Jan kawit ketemu kula ditembung ngantos dumugi cap kabul ngenjang. Namung gangsal wulan langkung alias kirang langkung 6 bulan. Ora model-model pacaran ya sore hello enggak level lah pacaran. Kaki Rawin nggih. Tukang ubes-ubes yakin pancen. Ibu-ibu pada matur nuwun karo Pak Rawin. Bolak-balik tindak gubuke kula aja digagalna temenan nggih. Anu kadar anu kurang pirang dina kurang pirang dina ki nyong kudune pingitan ki nyong. Ora metu omah gi luluran nyong. Malah nang lapangan tenguk-tenguk karo jenengan iki. Terus angguyu. Pulura melu mbrebes milih. Langge anggere pingitan kan kudune ora metu omah, Bu. Iki karo ngelus-ngelus dengkul dhisik. Nyora kober ngelus-ngelus dengkul. Nanti ngisi pengajian kepanggih jamaah. Memang banyak panitia yang ndak mau digagalkan ya. Saya memaklumi wong. Sama-sama nunggu Ibu. Kula nggih dalam perjalanan kula ceramah jenengan yo ngertos cilikane kula kan, Bu. Kula kawit SD kelas 3 mulai ngisi pengajian dugi sak menika belum pernah saya menggagalkan pengajian. Udan terus yang apa be? Nyong takon disit karo panitia. Kayak sida pengajian apa? Sida kok. Lah bledek iki kesambel bledek berapa apa kuwi kuwe? Model-model Kaki Rawin iki. Nanti bledek berarti ditantang. Pokoknya sing penting pengajian. Mulane alhamdulillah kula nderek seneng karena Pak Lurah semangat, warga masyarakatnya apalagi panitianya. Sepine beri tepuk tangan dulu dong buat panitia Gunung Jaya Kiri matur nuwun sangat. Kula mboten nonton niatan nyalai adat ataupun mboten percaya kali adat. Kula sajane pengen banget istirahat, Bu. Cuma kula panci ngucap teng atine kula ya Allah, kula panci niate ngguguraken kewajibane kula manggih para masyarakat. Pak insyaallah mangkat selangkah-langkah kula nggih nyuwun lindungan saking ngarsane pangeran. Alhamdulillah lancar wingi nggih saking Tangerang langsung bablas teng Banyumas teng Purbalingga. Wau dalu Purbalingga enjing mangkene iki kadung reja terus mriki saking mriki rawalo. Ya kowe wong-wong ngeyel ora gelem di cancel kowe.
Lah niki penjenengan maksa nganti jam 5 sore gue Jan. Nah pengantin dipaksa-paksa kayak Salawat disit berarti ini lega nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kijane niat nabu apa ora? Ya Allah urung wayahe kon mandeg wis gugupan mandeg. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini grup rebana dari mana? Nggih sing nyambut gawe ketok kene ora. Crik mungkin. Karena semangat saya stawir dulu monggo Mas monggo. Sami-sami. Puan terbot ini nyaut. Pinter nggone semaur, ora serepot-repot tapi ditampani. Derek seneng. Niki berarti ada kameramen khusus desa. Oh SMK niki Pak Guru. Niko siswanya luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Memang harus begitu Pak Lurah. Saya mengucapkan terima kasih loh idenya panitia. Jadi memang harus mengembangkan kali kreativitas dari pemuda dan siswa-siswi dari desa kampung sendiri. Sajane kata kok lare-lare kita dari kampung-kampung yang di IT niku saya leres sangat iki. SMK nopo asmane? SMK Negeri 1 Kawunganten, tepuk tangan dulu dong luar biasa. Napa channel YouTube-nya napa? SMK Negeri 1 Kawunganten, mudah-mudahan berkah. Jenengan ngilmune sing manfaat, iso banggakaken tiyang sepuh. Amin Allahumma. Lah niki jenengan kepanasan mboten napa-napa. Kan ora tega, Bu. Lanjut. Ndak masalah sing sami kepanasan, insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Mengucur keringat kita hari ini kangge ngelong dosa-dosa kita sedaya. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam kansan sonten. Berarti salat asar 5:30. Oh. Modele wong Gunung Jaya Jaya Giri. Duhur ke asar, asar ke maghriben. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Wong puasa niku bangga. Kenapa kudune bangga? Karena kita percaya rahmati Gusti Allah. Lah nek ana negara maju kok sampai membolehkan suntik mati, berarti prinsipnya kalah karo kita wong masyarakat Gunung Jaya Jaya Giri. Kenapa kalah? Loh, tengu-tengu. Bu, yang belakang assalamualaikum. Yang di selempetan sebelah kiri halo. Iya masih sadar? Nggih, keduman snack mboten? Sing ora keduman mulane urunan. Sing keduman snack pada rezekine sing barokah. Sing ora keduman snack pun rezekine sing turah-turah. Bu, panjenengan pirsa ngertos tengu napa mboten? Tengu ke sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Tengu kewan semenat cilike kok kroya ngerti tengu. Kawunganten mriki ya pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune duwe anak. Nek duwe anak berarti kan tengune bisa meteng. Nek tengune meteng berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang, anak tengu wadon, mungkin anak tengu gelem selingkuh. Kita kan nggak tahu dunia pertenguan. Wong anu uripe pating selempet nang kelek. Lanu pating selempet nang kelek ambekan. Ambekan tandane urip. Urip tandane mangan. Mangan berarti duwe rezeki. Ya Allah, ing atase tengu pating selempet nang kelek ora keliwatan dijatah rezeki nang ngarsane Gusti. Masa negara maju nembe diparingi penyakit langsung suntik mati. Kalah karo tengu. Indonesia bukan negara Islam tapi mayoritas penduduknya agamanya Islam. Kita percaya ngendikane Allah, bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dinangisuk temen. Dene wong mriyang sariawan mangan mie ayam enake berbera patut kok. Sing akeh sambele setitik langsung mari nggih Bu.
Nembe diparingi penyakit kepingin bunuh diri. Kalah karo wong gunung. Kalah karo wong Jaya. Kalah kita wong Islam Bu, Masya Allah. Punya prinsip mati bermartabat, orang model kayak negara maju. Cari negara maju suntik mati, mati bermartabat ben ora ngrepoti keluarga. Ya salah kaprah. Mulane kita nang kawunganten ana sing diwastani nek ditinggal sedo nang keluarga nang dulur ana sahur tanah ya gue. Tahu sahur tanah enggak? Selamatan kenduri nembe ditinggal sedo. Cara mereka napa? Sami senenge madan-madani. Sahur tanah niku bukan acarane wong Hindu. Dudu acarane wong Buddha, tapi ngendikane Imam Al-Ghazali, saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahi malam adalah malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Saenak-enake malam adalah malam pertamane pengantin anyar nang jero kamar, ya Allah entut be mambune nanas. Pengantin wadon rasane grogi ketemu pengantin lanang, saking grogi nih wetengi mulas kepingin ngentut, tapi masa nambah ketemu nang kamar entut-entutan, akhirnya nggone ngentut mandan dikimput, jebule entut dikimput malah ra kena diajak kompromi, dikimput malah murine dawa tit, pengantin lanang jawab manise. Pengantin anyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Mbak Putri kepentutit, kaki ning nggone semur. Bar mangan batang apa? Pengantin anyar sing wadon nang jero kamar kesandung karpet. Sing kesandung sing wadon sing syok sing lanang. Aduh deh, sing sakit pundine. Wong sing sakit jempole sing dilus-lus bokonge. Pengantin anyar entut mambune nanas. Saenak-enake malam adalah malam pertamane pengantin anyar, tapi ngendikane Imam Al-Ghazali, sak susah-susahe malam adalah malam pertamane mayit nang jero kuburan. Petenge ora karuan, gelagepan, ora bisa mertakonan, sampai-sampai bingung arep takon karo sapa sebab gelagepan petenge ra karuan, sing akhire niku lah kenapa kita nanggone Nahdlatul Ulama ana selamatan kenduri nyaur tanah niku dudu acara Hindu Buddha, tapi ternyata memang kita mundut saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita ahli waris, halo, masih sadar nggih? Ki labu serius ki nyung. Apa mana yang geralisenya wis jelek kirut gigi serius banget ye. Ahli waris sing ngesi pada jumeneng nang alam dunya ngontenaken sodakoan. Loh, kenduri selamatan kan sodakoan. Simone arep ora mangan berkat dadi mangan berkat. Biasanya kan tumpeng, ayam ingkung, selauk pauke. Lah seniki kan diganti mentahan. Apa boleh? Boleh. Niku mboten nyalai syariat wong niate sedekah. Seniki tumpenge diganti beras, nanduk mentah, sampai didamel ana lengah gelasan, kecap, gula kopi teh. Betul? Niate tetep sedekah. Ataupun sing orang duwe mboten ngontenaken acara begitu, mung nyawisi wedang bening nggo sing pada maca Yasin niku tetep ternilai sedekah. Karena ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita mengadakan sedekah nang bengi pertama sing tang alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Kita ngontenaken sedekah bengi ketelu alias nelung dina, maka sing tang alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Kita ngontenaken sedekah mitung dina, sing tang alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ke-40. Mentok saking mriku dilanjutaken teng Duratun Nasihin. Ternyata matang puluh nyatus mendak disit, mendak siji, mendak loro, nyewu, sampai tiap tahun acara haul adalah bukan acara wong Hindu, dudu acara wong Buddha, tapi namanya birrul walidaini, bagusi wong tua. Bayangin orang tuanya udah nggak ada,
tapi anak keturunane esi bisa sodakuan be di atas namakan wong tuane sing wis ora nana. Wonge langka tapi kemanfaatannya masih dinikmati oleh yang masih hidup. Kan niki sing disebut mati bermartabat. Wonge ora nana tapi manfaatnya si dirasakna sing esi urip. Tepuk tangan dulu dong buat orang NU. Gede tua datang perintahun keprok beneran ini. Dadi wong NU bangga napa bangga? Dados Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah bangga napa bangga? Bangga saking banggane alhamdulillah. Musola kita, musola apa asmane mau sing badhe? Sekedap. Musola RT 05 RW 02 Jayagara. Kinyong ketemu pirang perkara nulis saya dadi Jayagara. Jayagiri ya. Nulis saya sekarang ngantuk ki pengantene Bu ya Allah. Bisa-bisa nih dadi Jayagara. Niki puluran niku puluran. Niki musola Jayagara. Iki niki Jayagara nyerah. Saking akeh wong takon nembe grok urung dicawisi nginum wis kon foto. Anan-anane wong Jayagiri karo Gunung Jaya. Dadi nulis Jayagiri Jayagara. Musala Darussalam. Musala Darussalam. Sebelah pundi musolane berarti? Mriko tebuke lor kidul wetan apa kulon? Ler mriko. Nggih lah. Astane ngacung dadi nyong mandan ngerti. Takoni musolane sebelah pundi nis mereka tok. Nyong ngerti adunang kana. Tapi ngacung ben nyong paham. Ternyata Bu, ini ada informasi dari panitia sebab niki amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni sing nulis kaki rawin nggih. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Meringgani banget kaki rawin ngene gawe nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Gunung Jaya Jayagiri dan warga masyarakat Bojong. Kami menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah 2,5 tahun. Kawi tanggaku meteng babaran nganti meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning. Ya memper 2,5 tahun. Pantesan ra gelem digagalna. Kawi tangge meteng babaran nganti meteng maning. Kabar buruknya dalam rangka ikut niki renovasi napa bangun awal? Renovasi untuk ikut merewangi renovasi musola Darussalam RT 05 RW 02 Jayagiri. Duit infak sedekah jariyahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku. Cuma kebablasan gone maca. Sepindah panjenengan silaturahim halal bihalal. Kaping kalipun panjenengan badhe diajak sedekah. Kinten-kinten diajak sedekah ikhlas mboten? Diajak lho nggih, mboten dipalak, mboten dipeksa, mboten dijaluki, tapi diajak. Nek diajak berarti sing ngajak melu sedekah. Lan jenengan mangke antuke sedekah nderek Kanjeng Nabi. Mastata'tum. Saya ulang, mastata'tum. Ngukur kemampuan. Sedekah pun ya kudu sesuai kemampuan kok. Ki ngapurane maaf ya, ing atase wong desa. Tukang tandur maringi 5.000 wis gede banget kowe. Walaupun 1.000 Pak Lurah karo 5.000 tukang tandur secara nominal lebih gede 1.000 Pak Lurah. Tapi kemampuan, Bu. Lengge. Jadi tukang deres, tukang tandur maringi 5.000, maringi 10 gede sing ora patut gedene kowe. Mulane kula matur mangkene iki, sedekah niku nderek Kanjeng Nabi. Mastata'tum, kudu ngukur kemampuan. Sing kirane sugih nggone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane motor PCX. Gelange keroncong nganti tekan sikut. Ora ditutupi nyongket mau weruh. Ali-aline sekeong-keong.
kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah nggo musala 2000 kan isin karo wudel. Bisa-bisa langsung ditutupi dikrene nyongket mero-mero apa? Krancang krincing krungu. Mas Tato tum ngukur kemampuan milih dadi wong melarat napa wong sugih. Wong sugih nggone sedekah ya umume wong sugih. Kotak infake pun siap dereng. Satu kotak infak naik dulu teng panggung mriki derenge diawali kula sing awali rumiyin. Nggih niki sebelah Bu Nyai wingking meja niki jilbab cemeng asistene kula. Walaupun mengko asistene nyong sing nyempluna duite tapi kan duite nyong. Ya tak kowe ngerti disit. Nggih monggo dimulai dulu dari saya. Nggih. Mboten apa-apa aman. Nggih. Jenengan arep pada sedekah apa kowe sing gelange gede-gede? Jenengan milu ngrogo dompet. Sing ora nggo dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo sami ngerogo sakathok. Pak Kaji sarungan ra kathokan ya. Wis ora apa-apa, seraga-raga bulune langsung rogo dompet ya Allah. Ya memang Pak Lurah gentleman jeblek kawit tahu tasnya niku dicap kali Pak Lurah matur nuwun sangat. Nggih Bu Nyai mboten asta nggih. Ala linu gede banget Kaji. Monggo. Ya Allah, nggih matur nembah nuwun, nggih matur nembah nuwun. Oh, jenengan barangan ya Allah. Ceramah dewek nyambut gawe dewek iki. Panitia man. Anjay monggo. Pak Banser matur nuwun sangat. Nun sewu nggih dimulai saking panggung rumiyin. Soale mbok mengko tersiar kabar nek nyora sedekah jarene mumpuni Ustadzah Carkoni. Bisa ngajar, bisa ngelakoni. Kan repot. Monggo kotak infake muter keliling bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak nggih ngerenovasi mushola Darussalam RT 05 wonten Jayagiri. Ngaten nggih Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza mutlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza mutlabi ya Nabi ya Rasul sinambi sholawat ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi antal murtaja yauma siham
kowe. Nyong ngasih apa-apa dalam maning mandeg. Reme pakem banget nyatane sinom nyelo sreset langsung mandeg. Selalu ala Nabi Muhammad. Wis disawer. Rebanane ora karo ngrewangi nyong. Lagi puasa kayak nganti morot-morot ini solawatan. Ini mulane kenang apa kudune pingitan. Rung dadi pengantin wis ngeden-ngeden iki nyong. Tanapa-napa klambine anyar niki nggih Bu. Bener niki latihan kok disit wiswe dening nabi kaya banget. Lah iya, klambine wiswe tapi nembe belajar. Wis ora apa-apa lah. Tepuk tangan dulu buat grup rebana kita. Alasan grogi yang biasa kayak kue. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Dari saya miki ngomai grup rebana pancen bener paling kepenak maido. Kenapa-napa belajar niku nggih pating selain ora masalah jenenge nembe belajar. Sing terpenting adalah semangat lan kersa bergerak. Ngaten nggih Bu? Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut, efisien waktu niki namanya. In ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Dinten niki jenengan sedekah arupi arto, make Gusti Allah mangsulaken kali panjang tidak melulu berbentuk arto, tapi saged diganti dengan badane sehat. Sehate walafiat, putra putri soleh solihah, keluargane ahli ibadah, diguyub rukuni tangga teparo, usahane lancar, karirnya bagus. Niku adalah ganti saking jalan sedekah berupa yatra duit, maka Gusti Allah mangsulaken ganti kali rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling. Niki jan yakin ngajine sampai jam gangsal sonten. Saestu ibune kuat, bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali malih kita lagi bahas berkah Syawal adalah berkah tanduran ning bulan Ramadan. Sehingga ternyata wong sukses puasa adalah orang-orang yang walaupun siang hari tetap dar, tetap ngunjuk, tapi akhlaknya tetap puasa. Sebab fa inna sauma sak temene puasa niku rubul iman, seprapate iman. Sedangkan asobru sabar niku adalah nisful iman, setengah iman. Bu, ngapunten ingkang kathah. Seprapat kali setengah niku kata seprapat napa setengah? Jebule sabar kali puasa niku tingkatannya lebih dhuwur sabar. Sebab wong puasa niku sudah kategori sedang menjaga dan memanage kesabaran. Mula kaya napa? Kanjeng Nabi ngendikaaken, "Idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Artinya, kalau di bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, setane dibelenggu ke dibanda ke dijiret ke diuger ke ditaleni ke dikencang ke dirut ke diuger ke di terus kok disit kayak kita pikir nang nyong gue mikir kayak gue nganu bahasa siji anu pirang-pirang kata gue karo mikir gue nyong dikira orang mikir malah bayarannya larang ya gue. Dirut ke dikerangkeng ke dibanda. Cara mereka napa? Dijiret. Nggih, diuger didadung. Nggih. Dibanda. Ternyata nek bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dibanda. Setane Itulah kenapa nek bulan Ramadan kan kita puasa rasane lebih enteng. Monggo raosaken. Bulan puasa wingi lah. Malah kraos cepet banget deh. Puasa teng Ramadan iku rasanya lebih enteng, awal-awal mandan berat, tapi mrikone terus lancar. Ngibadah teng bulan Ramadan rasanya lebih adem, lebih tentrem, karena memang tidak digoda setan. Sebab teng bulan Ramadan setane pada
pertinyi kena apa kemarin pas bulan Ramadan masih sering kita jumpai anak wong lanang Islam agamane sehat badane ora datang bulan ora head ora lagi sakit ora ngudur malah nyedot es nang pinggir dalan. Mereka yang dengan sengaja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan kuwi merga digoda setan apa nu ketempelan setan. Ketempelan ki nyontek karo ngadeg mani jan ora kena disimpekna banget kok. Sampai digawan jagung setitik be. Nek nang bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dibandak. Tapi nang apa si ana wong lanang Islam agamane sehat badane malah udut nang isor wit gedang. Mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan anu digoda setan, ketempelan setan, apa kesetanan? Kesetan, lah kan setannya dibandak. Ucul. Oh. Dadi bulan Ramadan nang gerang bojong setannya pada ucul. Wih berarti ku setan ndase ireng. Puasa niku bener-bener dadi wong sing bangga. Sebab napa saged melaksanakan tugas sampai ternyata kita niki titel derajate kaya dene wali. Lah puasa kok nun sewune rasa males, bebeh, abot. Niku ana sebabe. Jare kitab I'anatul Thalibin dipun jelasaken pilih anu ngajine sampai jam 5 sore kan? Ya mung takon tok nyong genahna. Serius ki nyong. Nanggone kitab I'anatul Thalibin dijelasaken saqolus saum. Saya ulang saqolus saum puasa kerasa berat, puasa kerasa males niku wonten sebabe. Sebab yang pertama ta'amul iftar. Saya ulang ta'amul iftar. Tulis tangamul. Bu, ngasto buku mboten? Beto pulpen mboten? Kebiasaan. Panjenengan ora nggawa buku ora nggawa pulpen betone napa? Wah, wong isine ben gawe story. Nyong ngerti mesti WhatsApp jan kepek gambare nyong tok. Lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Bapake. Assalamualaikum. Bapak-bapak sing kumisnya pada jelabet ya tambang dadung sapi. Ngasto buku napa mboten? Mboten, beto pulpen mboten. Beto, iso mandanane ki angger iki. Niki kula tanglet temenanan. Ulang. Ngasto buku mboten? Mboten, beto pulpen mboten. Orang gawa buku tapi beto pulpen. Apa ndi pulpene? Kejagongan. Tekan kene pikirane nyora nyandak. Nyora urusan angger kaya carane. Sing mboten ngasto buku pulpen ndak masalah. Saya ndak ada niatan mucal, tapi niat kita eling-elingan. Ngaten nggih, Bu? Jare kitab I'anah ternyata saqolus saum wong puasa kerasa berat sebab ta'amul iftar mikir-mikir ngangen-ngangen arep buka puasa karo. Nah gue ngerti jenengan. Dato kado-ato nanggap mumpuni barang. Mungkin pinter-pinter. Wong lanang si ora pati repot, paling kurang golek duit. Takoni arep buka lawa apa? Jawabe karepmu. Oi kuwi. Bareng disayurna gendot karo nyayur bening protes. Wong wadon ra kreatif. Jangan tali rafia kowe kowe. Kowe mlebu metu pada baik. Mbok ya puasa kowe masak serak letere setitik, Mak. Jangan wit tege bening bayem maning dengkule yor. Ana kula nang kene kaya kowe. Akeh. Mangkat wonge. Kupluke warna apa? Ireng kabeh. Pak Kiai selamat Pak Kiai.
Pecine petak soale. Ngapunten nggih Yai nun sewu. Pak Lurah berarti termasuk Lur ya, Ma. Meriksani Pak Lurah kayak Insinyur Soekarno. Ganteng banget. Udah berapa periode Pak Lurah? Baru 1. Oh, nembe 2 tahun. Ya Allah, pantesan kayak ini urung balik modal deh, Bu. Pak Masyuri ngene guyu seneng banget dah. Jadi dulu Pak Masyuri kali Pak Lurah niku nyalon kades bareng. Sing dados sing menang Pak Lurah Siman. Lajeng Pak Masyuri ora dadi. Karo kaki kerawin. Dadi 3. Pak Siman dadi lurah. Pak Masyuri dadi DPR. Kaki Rawin ora dadi apa-apa. Kowe panitia anu tukang ngubes-ngubes kiai ya kayak gue. Mulane ket mau kaki Rawin ora nongol. Ngapunten pundi Pak Rawin. Jaluk ngapura nyong karo kaki Rawin lah. Mboten napa-napa Pak Lurah. Nah Pak Lurah, sedaya Pak Rawin, namanya kompetisi ada yang kalah ada yang menang. Nggih. Lurah Bantat ya. Ya Allah, ceramah yang berbes mirip kayak ada kaki Rawin. Tapi insya Allah pahalanya lebih gede sale. Wis ngubes-ngubes kiye karo diubes-ubes nang mumpuni. Berkah kabeh amin Allahumma. Nggih. Dados kados niku ceritane Pak Lurah. Nggih, jadi Pak Lurah dulu purna dini teng TNI. Oh. Dados niki mantan TNI. Sakniki TNI kepenak. Dados sementara nyalon lurah, engko umpamane lurah ra dadi bisa balik maning teng kesatuan. Nggak boleh. Kecuali sipil. Oh. Dados taruhane jabatan nggih, Lur. Berarti antara tentara karo lurah kuwi bengkoke gede lurah kuwi. Kenapa Pak Lurah? Senang. Begini, kepala desa itu adalah modal biaya sendiri. Kalau nun sewu nggih maaf kalau PNS dan lain sebagainya memang karena sipil. Terus karo TNI niki memang berarti taruhannya sampai jabatan, sampai beliau dados kepala desa bukan tanpa sebab karena memang ada panggilan dari masyarakat. Jadi beliau memang sampai mendedikasikan jabatannya kagem dados kepala desa wonten inggene Desa Bojong. Tepuk tangan dulu buat Pak Kepala Desa Pak Siman. Terbantu sangat Bapak. Kalau dari keluarga besar Korps TNI insya Allah sesuai dengan Sabta Marga. Jangan nggih mboten salah milih ngene dados kepala desa kabeh nggih. Orang yang mencalonkan diri jadi kepala desa dan lolos untuk jadi calon berarti adalah putra-putra terbaik daerahnya. Kan niku nggih Pak Lurah. Pak Lurah juga termasuk salah satu dari putra daerah yang ternyata memang dari kesatuan TNI. Alhamdulillah, maka berarti ngene dados kepala desa insyaallah amanah. Sesuai dengan Sabta Marga. Pantesan kayak itu mendel pas suryane angker banget. Jebule Pak Lurah si karo ngapalah Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak Lurah santai banget nyong karo udut bae lah. Wapal jangankan Sabta Marga sampai tembangane Pak tentara mbiyen pas lagi merayap karo nggawa senjata karo nembuang tinggalkan ayah tinggalkan ibu izinkanlah daku berjuang
di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuang. Lagu aslinya begitu, betul Pak Lurah. Tepuk tangan dulu dong. Ibu-ibu sebelah kiri ngucap bocok lenje temen. Jane nyong wis diomongi nang calon bojone nyong Bu. Nyong ora lenje-lenje. Tapi kan ya kadarung bojo iki agi-agi tek pol-pol ladin lagi ya. Salam ala Nabi Muhammad. Kenapa mau ya? Oh iya, ta'amul iftar. Wong puasa dadi kerasa berat niku ternyata karena mikir arep buka puasa karo apa. Wong lanang sih kepenak takoni lawu gare jawe karepmu ora cocok kerima ido. Lah wong wadon kawit bar durus udet nang pedangan. Betul Bu? Sing jangan santen masak gori kari kepingin soto ngabuburit tuku batakur some nganti pentol bedi tuku nang omah wis ana sop buah isi kepingin aduh ge seger kayane buka puasa karo sirup ya. Wis buka puasa karo es sirup wingi tanggane kula kejadian buka puasa karo sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Dipikir-pikir wong puasa malah geragas. Nggih mboten? Kabeh pan kumpul-kumpulna kabeh. Tapi nyatane bareng tong-tong beleng adzan maghrib kita cuman minum seteguk air putih mau rasane pun puas. Nggih mboten? Napa malih sing umur-umur 50 tahun ke atas lah. Kadang buka puasa niku namung dahar kolak utawi minum seteguk air putih kurma. Terus sholat maghrib bablas isya tekan terawih. Lebar terawih nembe dahar sekul biasane. Dipikir-pikir pancen leres ngendikane Mbah Khudori. Mbah Khudori tegal rejo ngendikaaken kepingin urip mulya mangano sing enak turu sing kepenak. Ngilmu niki nun sewu. Mangano sing enak turu sing kepenak. Ngapunten mangan enak cara piyayi Jayagiri niku dahar napa? Keluban terus neke bening coe lalaban terus ya sambel lalaban terus jangan gesek terus dalam sayur asem opor ayam sate terus jangan gandul ro combrang sebalane nyong nggih ngerti lah langenane nyong. Tapi jebule ngendikane Mbah Khudori bukan itu darena dahar enak niku wong biasa nahan ngelih. Ibu tahu ngelih enggak? Laper-laper bahasa Korea Selatan ke kencot. Bahasane dhewe ke campur Korea Selatan. Sing ora percaya ke dolane kurang adoh dadi ora percaya. Kencot, wong dahar, wong biasa nahan ngelih, wong biasa nahan lapar. Sekali mangan mesti mangan apa bae rasa enak. Nggih mboten? Contoh mawon lan jenengan bar matun. Mbok paribasane mung sega karo mendoan tok bek rasa enak banget kok. Nggih mboten? Karena biasa nahan. Wong angger biasa nahan ngeli sekali dar kerasa enak. Aja malah puasa dadekna wong geragas. Kabeh pan kumpul-kumpulna. Termasuk dadi lurah dadi DPR gue kaki Mas Yuri barang. Ngesuk dilantik dadi DPR. Aja ndongane ndonga buka puasa. Jadi DPR dilantik dongane Allahumma lakasum wabika aman. Ya kabeh-kabeh kepen arep diplok. Ngaspal diuntal wesi, dilek semen, diuntut jembatan, dikrikiti nganti kadal be diuntal. Aja kurang guyu tok. Soalnya ngapunten. Dadi pejabat, dadi uli amanah niku beratnya luar biasa.
niku yang pejabat. Lo lagi kula ketone enak banget ya gare ngomong tok. Tapi ki nun sewune jenengan dugi dalem mature kula dingamalaken dadi pahala mboten diamalaken mboten dosa. Nah, tapi kula diamalaken ataupun tidak oleh jenengan lho nun sewu maaf rada kasar. Cangkeme kula niki taruhane nggih. Lah nganti ngomongi kula selapor cangkemku geret disit nang pangeran. Melayu disit. Nih resikonya gede banget nih. Lah pamale yang jadi pejabat. Tanggung jawab amanahnya begitu luar biasa. Jadi Pak Masyuri, saya yakin jenengan bisa nerawuh dan guyub rukun kali Pak Rawin, guyub rukun kali Pak Lurah. Karena memang walaupun sudah dulu rivalnya, tapi ternyata hari ini kita bareng-bareng bangun masyarakat. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Kami sangat berbangga ada lurah yang purna dari TNI, ada Pak Rawin yang memang bertugas untuk sosial dan keagamaan, kemudian ada Pak Masyuri yang alhamdulillah sekarang Pak insya Allah sudah terpilih dan akan dilantik menjadi DPR. Kami titip cinta Pak, titip cinta, titip suara kami. Ya non sewu, Cilacap terkenal dengan dalan bosoknya. Oh sebentar, kayak jagugupun keprok. Kinya nembe krungu ana dalan bosok keproki malah ge. Aneh wagu wong kene pancen, wagu wong kene. Begini. Ketika ada jalan rusak, Anda tidak boleh serta-merta menyalahkan salah satu pihak. Tapi mari kita cari solusi Mas bareng-bareng. Contoh begini, apalagi Pak Lurah nembe 2 tahun. Kadang-kadang kebijakan yang dulu masih ada dan beliau belum bisa melaksanakan kebijakan yang baru. Jadi begini, kalau enten dalan rusak, masyarakat niku boleh kritis tapi logis. Kenapa saya berani ngucap begini? Lurai lanang, Pak Masyuri ya lanang, Pak Rawin ya lanang. Wong lanang ora gampang tersinggungan, tapi justru akan membangun diri. Kecuali kalau pejabat estri, saya ndak mau ngeritik. Baperan wong wadon. Nyong wadon juga. Tapi ketika saya disinggung atau saya disindir, akan saya jadikan materi dan akan saya buat menjadi pengajian. Tapi kalau pejabat wadon, ajang ngeritik pejabat wadon. Aduh, sensitif. Karena beliau-beliau laki, beliau-beliau juga bijaksana. Saya hanya memberitahu kepada masyarakat, boleh ngeritik tapi yang logis. Ngeritik logis kepripun Pak Lurah? Dalan sebelah mriko kok rusak nggih, ngapunten ingkang kathah. Niku dalan desa, dalan kabupaten, dalan kecamatan, dalan nasional, dalan provinsi apa dalan bayi? Loh, beda dalan kuwi beda wewenang. Betul Pak Lurah? Kalau jalan desa itu tanggung jawabnya kepala desa pakai duit APBD. Tapi kalau jalan kabupaten itu tanggung jawab Pak Masyuri selaku dapilnya adalah daerah sini. Kemudian ada Pak pemerintah saking Forkompinda niku juga ikut bertanggung jawab kalau jalannya jalan daerah. Kalau jalan provinsi niku tanggung jawab dari gubernur kebijakan dari provinsi. Niku ngaten Bu. Lah dalan bayi beda maning tugas kok ngarang. Kalau sudah diaspal ataupun sudah dicor, kadang dijaga bareng-bareng. Lah wis dicor kok asih rusak bae. Anda harus kritis, Pak Lurah. Niki apa tanahnya labil, apa cuaca, apa muatannya melebihi kapasitas, apa karena memang kurang drainase. Drainase niku kalenan, Bu. Kadang-kadang wis digawekna kalenan. Kalenan iku penting kangge dalan aspal. Wis digawekna kalenan, kalenan nggo wadah sampah. Masyarakat ora pernah kerja bakti. Ya dalane bingung, banyune pun bingung liwat ngendi wong dalane nggo wadah sampah. Akhire dalan banyu nggo wadah sampah, banyune akhire melu ngendong ngedolan aring omah jenengan banjir. Iki judule. Maka jadi masyarakat boleh ngeritik tapi yang logis. Kayak gue lur atau rewangi iki belane nang nyung. Sop. Kayak gue benyong wingi arep jeret diboikot nang Cilacap bagian barat ngono. Nggih, kula niku masuk teng berita grup WhatsApp Lurah sekabupaten Cilacap. Dengan alasannya katanya saya ini kalau ceramah seringnya kedlodokan kalau nyinggung masalah pemerintah. Padahal setiap kulo kalau bahas masalah dalan rusak seperti itu saya sanggah. Nggak boleh masyarakat niku serta-merta menyalahkan saking pemerintah. Karena harus dibangun sareng-sareng. Kadang pemerintahnya sudah sae,
Tapi ternyata memang masyarakatnya yang kurang menjaga. Kan harus supaya tidak terjadi adanya salah paham dan miskomunikasi. Jare nyong ceramah kayak gue kedlodoken, uduran naeh nyong. Ngapunten ingkang kathah. Kula wingi masuk survei Pak Lurah, Pak Mas Huri. Masuk survei kategori bisa nyalon bupati teng Cilacap. Mbok nyong guyu kepingkel-pingkel. Sin daftarannya bembu sapa. Tapi saya masuk survei dan ternyata saya mendapatkan suara 0,05%. Gimana sih milih iku? Bocah wingi sore kencur minyak black lancung berage beng. Saya ndak ada niatan sama sekali mboten nonton kepikiran nyalon tenggene ke pemerintahan. Soalnya napa? Saya pikir politik itu ada bagiannya masing-masing, ada ranahnya. Biar Pak Lurah, Pak Masyhur yang memang berpolitik dan tahu ilmunya, ben kula dadi tukang pecute bae. Soalnya nopo? Soalnya ngapunten. Saya pun ketika dadi tukang pecut ngomong, saya selalu bikin kerangka materi. Ndak pernah saya nggak bikin materi, ndak pernah. Dados kula niki seneng nulis. Kiai kula ceramah, kula nulis. Dan setiap hari Jumat pagi sampai siang, saya sonteng dalamnya guru kula ngaji kitab. Dan yang membuat kerangka materi kalau dulu bapak saya. Kenapa bapak saya? Lah saya bocah, saya nggak bisa bersosial dengan baik di masyarakat. Ibaratnya bahasa-bahasa sanepa kan kalau orang ngerti. Bahasa-bahasa masyarakat saya nggak paham karena saya nggak biasa bersosial. Dan dalil fakihnya adalah dari guru kula, Allahu yarham al-mahfulah Romo Ki Marzuki. Dan sekarang dilanjutkan oleh putra mantune. Jadi walaupun saya wis melalang buana, jam terbangnya kula pun tinggi sedinten ping 3 terus, tapi saya ndak pernah menyepelekan ala sekadar ceramah kawunganten niki mboten. Pasti saya runtut. Saya harus ceramah dengan sistematis. Karena nopo? Ketika wong ora gelem nulis, mesti make keluar jalur, keluar rel. Walaupun biasa ngaji nun sewu. Sakniki undang-undang IT niku parah. Sekali salah ngomong kepleset setitik wis luput, Bu. Wah, luar biasa. Mula kula paling seneng nulis. Ketika saya mau ceramah, saya harus mikir arep ngomong apa, temane apa. Bahkan kadang panitia ada yang nyuwun tema ojaran. Itu saya benar-benar tata dengan rapi. Indosiar, Trans 7, MNC TV, setiap Ramadan mesti ngundang kula. Tapi saya tolak. Kenapa kula tolak? Karena mesti nun sewu akan ada live dan lain sebagainya tentang televisi. Menurut kula dereng wayahe. Kecuali mangke nek kirane kula pun gadah santri, kula memang pun bener-bener ngumure pun cukup. Hari ini kula masih dados mubaligh rumiyin. Sementara untuk didadosaken satu acuan pertanyaan karena Indonesia niku ada 4 madhab dan madhab niki adalah tetap tenggene Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setitik beda paham khilafiyah niku dados permasalahan luar biasa. Maka nikilah napa kudu ngati-hati zaman sekarang. Pemilu saja sekarang kadang dibenturkan dengan bab agama. Dados kudu ngati-hati benar-benar ngatos-atos. Maka saya bersyukur walaupun kula dugi mriki niki senajan Pak Rawin radi maksa kula, tetep kula dengan keikhlasan. Karena sesuatu hal niku kudu Pak Rawin rawuh niki. Alhamdulillah. Pak Rawin, aku padamu negeri. Nun sewu nggih Pak Rawin, kawi tau nembe kepanggih kali ibu panitia. Endira kepenak. Sehat berkah Pak Rawin, Pak insyaallah. Dengan porsi masing-masing Pak Masyuri, Pak Lurah, ajeng Pak Rawin, kami ikut berbangga Pak Rawin, panjane juga ikut memperjuangkan ibu-ibu wonten mriki kangge pengasan. Tepuk tangan dulu Pak Rawin, kerbanu sangat nggih. TNI dadi lurah, nyalon lurah sak Rasida dadi DPR, ngenjang Pak Rawin dadi bupati. Nyang wakile. Sing lawak bae ya Allah. Mulane nyampe sih kadang lagi mikir ya, ngeseknya bareng bojo sih bisa ngelawak apa ora. Yang mikir kayak gue Bu. Anu ngomong-ngomong jam pinten iki jam pinten? Jam pinten? Jam 3 ki ngapurane banget ya. Matane nyorep picek ya Bu. Takune bener-bener kok ya. Ngapu sih bocah cilik beket. Ya lah,
jam sekawan guys. Kalau munggah setengah telu lah niki jam 4 ora kerasa ya Bu ya. Kebrep kerasa merem kabeh kon kerasa. Memang kula suwun kali Pak Rawin kalian panitia pokok kula tetep purun nyowani acaranipun warga Bojong tapi kula suwun sing gasik ngene munggah. Ngapunten Bu, jatah kula ceramah niku 2 jam. 2 jam kula nek ceramah. Kadang sampai 2 jam setengah. Paling sekedap niku menurut saya karo tengah jam. Niku menurut kula. Mulane non sewu, kenapa kula nek dugi teng lokasi gasik kula dugi mriki setengah kali lho. Setengah kali kula dugi mriki. Memang wau ngendikane ada yang trouble ngaten niku sound sisteme dados akhire regu kure nembe munggah wau. Nggih mboten masalah wis tampil ngene dandan kaya iki ya Allah celakan barang alis bae celurit Madura kaya iki barang liftikan menger-menger kaya iwak mujair barang. Niku saking kepengine tampil wong numpun latihan mboten masalah cuma kula gadah pakem. Gadah pakeme kula biyen nek ceramah kula 2 jam setengah terabas lon kula. Karena pikirnya sinom iki ya siki sinom sih. Ya cuma mandan campur karo perawan tua sedidik lah kayak gitu. Lah ternyata kula saking sombongnya sinom ceramah 2 jam setengah tabrak terus dinten ping 3 niku 2 jam setengah. Ternyata ndak pernah meriang kula, nggak pernah nginum suplemen kula. Jan muadung nggih mboten, vitamin C nggih mboten, vitamin kula turu namung 10 menit teng mobil. Namung niku tok, dukir langsung ceramah. Dan ternyata wong sombong niku langsung diwalik teng Gusti Allah. Kula langsung meriang parah luar biasa. Sekali meriang mesti saben badan iki. Sudah 4 Syawal kula meriangi parah. Awak pada lara, mimisen keluar darah saking hidung, badan panas, suara hilang. Ujarku anu meriang keselen jeblek meriang nang bentek wingi nggo bayari THR. Tanggane njaluk THR kabeh. Meriangi nang kono kuwi nemen lagi ngolet maning ya kuwi iki. Badan-badan kuyonan. Ternyata kula sampai cek laborat, kula cek radiologi, ternyata dokter ngucap penyakit sami nggih niku kecapean Ibu. Terus kula matur, "Dok, obate nopo?" Nah, ternyata dokter namung jawab, "Turu." Iku tok. Mboe lorong-lorong kon turu. Ujar kuwi jawabane sing mandan bergengsi lah. "Obatnya apa, Dok?" "Rabi." Kan seneng nyong. Niki ngapunten ingkang kathah, kula minggah setengah 3 niki pun jam sekawan pangapunten ingkang kathah. Kula gadah pakem Ibu. Kalau saya pagi pengajian naik jam 10 turun jam 12. Niku ngaten saniki pakeme. Nggih ngukur kesehatan juga Ibu. Kalau malam saya naik jam 9 turun jam 11. Kalau sore naik jam 2 turun jam 4. Ngaten. Tapi kalau saya datangnya gas iku setengah loro wis tekan kene kok. Foto-foto wis nulis, ngene foto ping pira iki? 12 wong siji. Sing ora miring ora melumah. Sing ora kaya iki. Lah. Wis tak layani kabeh ngene foto. Lah niku kan kok ngemakan waktu niku setengah jam kula gasiki. Nah ternyata kula nunggone ra didangu dados nek diunggahna setengah 3 tetep mudune jam 4. Diunggahna jam 3 mudune jam 4. Diunggahna setengah 4 jam 4 ya tetep mudune. Lho nek ora ndek pakem ya nun sewu, jatah wektale siliyane ya melu kurang, Bu. Ajeng niki lah memang karena kesepakatan kula saking panitia, dados inilah kami keluarga besar Gunung Jaya Jayagiri. Tepuk tangan dulu dong. Buat panitianya luar biasa matur nuwun sangat. Ibu-ibu yang semangat, kami harap tidak hanya di pengajian hari ini, di setiap keagamaan dan kegiatan sosial kita tetap sakit manfaat ke lingkungan. Mudah-mudahan kita semua ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, nyusaika manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, sedaya hajat tansah dipun ijabah, dados keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allah.